Jama'a kula salamu alaikum ubarkan dan kunaran barkan mu da man sankine hanizo karayar go tirai fata la griffe tira akankan gati Reporters sans frontières la sabe ki gati gir kulu undunya la bayra matkan kinno labar no kai I wane goye ke dirwai go gati da wodinga kande gir zambarinka da waran kacin difa tira kina katarai Niger labo aye banda da nongu hinka zama kini la sabo tir Niger labo ngini ka safora borwoy gucindi ye gante ba dai kan mo irga bai dai kan Niger labo gir bandai wo walir mune gir hinka bandai wo sande labar no kai kan bukun futa kingi gona gice bi sedin azabu yadin mono Reporters sans frontières aninga janga makani yan cabe kan hunkuna Niger labo gwamnato a siniga kokar kulte labari fuwai kan gunga bongorera kan ganan imudu habu kan ganan iminge murade gasandi kan ganan goiterenge mo labari kayangi gunodin im labari tabbatantiyenno labi zaisi yadi mono halkason dai Reporters sans frontières a wani tira kan a tira a yi gula sabu yante mo gudi ka alwati wani wakarar go alwati no kan yi gona ga tangam da iza futa hamani ne kayan gonga alanda bayante Niger labo gergere kulra dira Afrika labaira woni kande an la sabe tigidi kan labarin no kai im fatta koy batam woni wora a gandi sai lahani beriyan lahani bere dininga no kande kan isin guto nongu jere go ko labari keki nange kan me yin kai nange kayan lakaltuna man bagumu lanketer tiranga modare kambo anir labarin dino kan Niger labu gwamnato haribanda kan avril hando azari waran kacin hinza an état d'urgence dan Niger labo talato manda mera coronavirus tangamo maga yadingamo agwajibno haddaidi na état d'urgence dan ime fattaga kaga tonan de labi zaidomu nore kayangi igo nugudu coronavirus tangamo maga imiki labi zai se noro wo matkancin no a wiyan wo na gate da silman keni dir samuno din benen labora alwati kuli gitonan di laboyi zai do da tare hare borai do imamma matkancin no arzaka kin gai gona gudu fond karanin gai gona gadan wana covid-19 wotan ga modo hare kambo amma ne wo mantiya dinno gona gite Niger labora zama hanka hannir fai hino borai im fata kaga salan coronavirus nore kayngi gon gudu amaga woni mozame hando azari yaganta gir zambarin ka do waranka za handi han me kingi fatga salan ga kan kuna imaye ka kala bi zai ka kun fada matkan kinno gona gate le nouveau républicain tiranga mo kan gati kuran o pati ngai kayan gona ga bagumo alwati woni o karar go kan irga baymo kan alwati no kara dungai fotta gono dungai fotta wo kuna kurang e patpatiyan odin a gona ga kanda sakulle beri labo zai se woni mo manta har no kanga tagi labi zai ga zama kopirai i bayan wo a hans ga baga tonan kan kuna dungai fotta wara sin dikini asin da zari alwati kulkin ra'i ga dange pati woni mo har banda kan labi zai kayan gona go goida Nijelek wani lantarki a gona gisa kulla gumgum wani ba dai kanmu hino gini borai borwo ne yankan yango hino bon iga fatta gasalan da gin da beri ga cabu kan ngai gona ngai kokar kulte kan gana lantarki din labi zai manna fanda gumgum wani yadin mono daran ga fongo wato kankine goru banda centralo igona gan feri alwato diramo hino kan gona din a fattano gasalan borkan ga ba mama ane kan andi haneme sanda kan borai goni gidi lantarki do hari kambo sanda din agadu bonzayan amma ifonir goni gidi ba dai kan yin goru bande yankina sanda kala hankan tonton aga manta amazabu kai yadi mono di kai gine mu goni gidi fondo foni gim ga sambu kan gin ga kan da dogone kan gana labi zai mudu lantarki alwat kan kini gabara da fondai iga bagumo dir sambu silman kaina wakan sigine pano solar wala energy solar sanda danjo kin iga ka wai naga
wone wo kul gonami amma hino borai hunkuni gane kan bor kulno man bai kan ninge se wodin sanno ifo se isi ba wodin sanno mo zama din wodin wo goyote nge wi murado site zama ne hare kan bono nge wo gudu no rufala ginge bon arzakandi yadi ngadi ninge mu goydo waina wana imurade asite wodin seno isiba inge mu kande waina sanno le rison tiranga mo anir labarin dikan nyame kan gatir Niger labo gallu dunka akwai tara hunkuna ago parti kensi hino banda kambara zama dina mo daru gidi bi fongni no conseil tajo gorendi ki ko ga sappe temo dai umaru mummuni dogari bor waran kacin dugu nadu jindi waran kacin dugu bora kanganda gongo koko nongo bongo mo du jindi waran ka kangati Abdullahi Ibrahim Isa kangati pendes tare ye bora yadi mono umaru mummuni dogari manti sor sintinani akan borwo ne aga furu nyamai conseil yo jine kete meri be rose jin funo zama daranga fongu jir zambarin kadi wo cindi fa nganoti nyamai president du conseil yo maire central ono hala igu koyga kangu goye bon annasar jir zambarin kadi wo cindi hinza kan ministero kanga godla bugundu kuna sanno ina tuman de taliyan kan kande ina kan gwan kargadira yadinga hunkuna umar mumun dogari amiga kangu nonguze na rawo wone wo asibore dambarandi zama kimo daino bangay. L'actualité tira ne Renaissance acte 3 président Kamamini unkuna furo sakulla berira zama nongo kidir kana saka agar nongo in karkasai ina hay kulku kan gono niya dai batama asikanu zaman kundin modarugun gidi alwati banda kan Bazum Mohammed borwo ne ina didigi yango mo bora kan na dan kan giti labu koy zena kan ninga dabare kulte kan ganan bora kan gusuban ngam labize tilasandi ama labo mai alwati banda kan wone wo kulku kite kuna Bazum Mohammed aka saban da kan nongo ki dirginan ga sedini nongo din manti nongo hannini dirgana se zama hayye ni man dirgana se kala sande kin yi dirganan ase ya dinga kun sande din kan gonomo awodin agin ga kan da kan ba meira do hare kambo Bazum Mohammed agin ga du sande matkan kine agin ga labo gayinda kadai fonde hinka gona kan borwo ne agin ka gana ba dai kan borwo ne matkan dai tira ani kida borno kan afo dai alhalai nganda borgere ga fayanka zama fo daga ba agin ga tinga fundi bayo kan adona matkan kini ga baida kan borno kan woka milinga na ga salan sanni ka dida munga na ga ci wani wana a an koyi do hare kambo amman bai ka sanni hannu salan kan gi bine yenandi amman bai ga sanni yan salan mo kan gi hin ga bore margu ga te a fallan fonde in kanta mo kan ga hin ga sambu a gi hin mo ga dotti gi tarai fonda sambu da mo matkan cinno borgi hin gite ka kan da kite imi kitin da kimi zaman kun kiti janga ngano gona kan dirga waidu lo kul karar go Muhammadu Yusufu mai rawati matkan dai tirani kida wone mo gitani zo labare kan irsola kaktonan daran do hunkuna kalir mu ware hin ko ga amirke bino hani zo irum da fonkir ka fasaran se ne wala labari ginda bon ne mo ne ginaran se ma assalam